स्टूडेंट्स हेलो एवरीवन आजिर यही भिडियोर मुख्य उद्देश्य होची जे जो शिशु माने प्रथम श्रेणी पढ़ुचंती एवं शिशु मंदिर पढ़ुचंती तांकर अभिभावक एवं अभिभाविका मानक पई ए भिडियोटी संपूर्ण रूपे बना हेची बा तैयारी करा हेची कारण यही भिडियो माध्यम रे से तांकर शिशु मानकु वार्षिक परीक्षा पई प्रस्तुत करि पारिबे। एहा पूर्वरु मध्य गोटे वीडियो मु अपलोड करिचे एही चैनल रे जेउथिरे कि शिशु माने वार्षिक परीक्षा पई केउ पुस्तकर केउ पाठ पर्यंत पढ़िबी जहा द्वारा कि तांकर वार्षिक परीक्षा रे ताकू हेल्पफुल हेबो। तेनु करी से वीडियोटा को मध्य निश्चित भाव देखिबे। चलो ये वीडियो आमे आरंभ करिबा। तो एही वीडियो आमे देखिबा जे वार्षिक परीक्षा जो हेबो सेही परीक्षा रे क्वेश्चन पैटर्नटा कौन रहिबो कि भली क्वेश्चन आसीबो सही हिसाब रे शिशु मानकु प्रस्तुत करिबी। तो प्रथमे देखो तुमर जो मातृभाषा विषय रही साहित्य विषय रही टोटाल 100 नंबर रो परीक्षा हेबो जेउथिरे कि 75 मार्क रो लिखित परीक्षा हेबो एवं बाकी जो रहिला ताहा मौखिक परीक्षा हेबो। प्रथमे आमे लिखित परीक्षा रे किभली प्रश्न आसीबो किपरि प्रश्न आसीबो आमे से विषय टिके देखि नेबा। तो प्रश्न 1 रे आसीबो श्रुत लिखन जोटा रही 10 मार्क। श्रुत लिखन कहिले कोन ना श्रुत लिखन कहिले शिशु मानंकु जो वार्षिक परीक्षा दिन किछि शब्द डाकिबी एवं सही शब्द गुड़िक आमर जो सरस्वती ओडिया भाषा सोपान रही सही पुस्तक आसी पारे किंबा जो आमर डीपीपी रो आमर साहित्य बही रही कोनोसी 5टी शब्द डाकिबे किंबा वाक्य डाकिबे ताहाको शिशु माने ठीक भाव लिखिले तांकु 10 मार्क मिलिबो। मात्रा गुडी को ठीक थिबो तो एथिरे 10 मार्क ताकु मिलिबो। तापरे नंबर 2 जो अछि सुंदर हस्ताक्षर शिशु मान को दैनिक हस्ताक्षर खाता को देखि मूल्यांकन करा जाबो। जो हमरो सुलिखन खाता रहिछि सुलिखन पुस्तक रहिछि ताहाकु देखि एटा 5 मार्क दिया जिवो। तापरे सुलिखन सरस्वती ओडिया सुलिखन खाता आधार रे अर्धवार्षिक परीक्षा रे 2टी अक्षर लिखिबे एवं वार्षिक परीक्षा रे 4टी गार मध्य रे 2टी शब्द लिखिबे। से परि जो वार्षिक परीक्षा हो 4टी गार थिबो हला से 4टी गार रे 2टी शब्द लिखबा को पड़िबो। ता अर्थ होची एमिति थिबो तामने जो सुलिखन थिबो 4टी गार थिबो एपरि 4टी गार थिबो एहा मध्य रे से मानकु 2टी शब्द लिखबा को पड़िबो हला जहार मार्क रही 5 मार्क। तापरे जो 4 नंबर रही ताहा शून्य स्थान पूरण कर जोटा रहबो तांकर 5 मार्क। एटा तुमरो शब्द रु आइथिबो हला शून्य स्थान पूरण करबा पे कहिथिबो जेपरि मने कर एठारे कहिला क देथिबा तापरे न शून्य स्थान देथिबा एठारे तुमको शून्य स्थान पूरण करबा पे कहिथिबो। तार परे जो 5 नंबर रही शब्द सजाड़ी लेख तो शब्द गुड़ी को एपट सेपट थिबो ताकू सजाई लिखिले तांकू मिलिबो 5 मार्क। जेपरि तुमको माने कर गछ को माने कर 6 ग लेखाई थिबो हला ताकू सजाई लिखिले मार्कटा मिलिबो। तापरे प्रश्नोत्तर जोटा कि 3 3 9 मार्क गोटे को 3 मार्क 3टी प्रश्न थिबो तार उत्तर देले ताकू 9 मार्क मिलिबो। एटा तुमरो पाठ्य पुस्तक रो आसीबो। तापरे 7 नंबर स्तंभ मिलन क स्तंभ ख स्तंभ जो रही जोटा कि 6 मार्क मिलिबो। तापरे युक्ताक्षर विश्लेषण रही जेपरि कि व जोग ग समान कोन होबो
ଓ ଗଙ୍ଗ ହେଲା ଓ ଗଙ୍ଗ ଏହିପରି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଡ଼ିବ, ଯାହାର ମାର୍କ ରହିଛି 5 ମାର୍କ 5ଟି ଦେଇଥିବ ହେଲା। ତାପରେ ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କର। ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ ଯେଉଁଟାକି 5 ମାର୍କ ରହିଛି, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ମାତ୍ରା ମାନେ ଥାଏ ହେଲା, ତାକୁ ଠିକ୍ କରି ଲେଖିବି। ଭୁଲ କରି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ତାକୁ ଠିକ୍ କରି ଲେଖିବି ହେଲା। ଯେପରି ମନେ କରାଯାଉ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଶଖ, ଏହାକୁ ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଶଙ୍ଖ, ଏହିପରି ଲେଖିବି। ତାପରେ ମାତ୍ରା ଲଗାଇ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କର। ମାତ୍ରା ଲଗାଇ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କର, ଯେଉଁଟାକୁ 5 ମାର୍କ ରହିଛି। ଯେପରି ମନେକର ଏଠାରେ କହିଥିବ ଯେ କମ ଦେଇଥିବ, କମଟା ଯଦି ଏଥିରେ କରେ ଆକାର ମାତ୍ରା ଯୋଗ କରିବି ଏବଂ ମ ଲେଖିବେ ତ କାମ ହେବ ସେଇ ଉତ୍ତରଟା ହେଲା, ଯେଉଁଟା ତମର 5 ମାର୍କ ରହିବ ହେଲା। ତାପରେ ମୂଳ ଅକ୍ଷରକୁ ଲଗାଇ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କର। ମନେକର ଏଠାରେ କ ଦେଇଥିବ, ଖ ଦେଇଥିବ, କରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କର, ଖରେ ଖଟ, ସେପରି ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି 5 ମାର୍କ ରହିବ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ରହିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି 10 ମାର୍କ ରହିଛି। এইটা পরীক্ষা পূର୍ବରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ଆମର ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁ ଅଛି, ଟୋଟାଲ ରହିଛି ମୋଟ ରହିଛି 25 ମାର୍କ। 25 ମାର୍କ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ପୁସ୍ତକ ପଠନ ରହିବ 10 ମାର୍କ, ତା ଅର୍ଥ ବହି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କହିବେ, ଯେଉଁଟାକି 10 ମାର୍କ ରହିବ। ପଦ୍ୟାବୃତ୍ତି ତ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରୁ ତୁମର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାତୃଭାଷା ଅଛି, ସେ ମାତୃଭାଷାର କୌଣସି ଏକ ପଦ୍ୟକୁ ସ୍ୱରରେ ଗାଇବେ, ଯେଉଁଟାକୁ ତାକୁ 5 ମାର୍କ ମିଳିବ। ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ କିମ୍ବା ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ 5ଟି, ଯେଉଁଟାକି 10 ମାର୍କ ରହିଛି, ଗୋଟେକୁ 2 ମାର୍କ ରହିବ ହେଲା। ତ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଯେଉଁ ଗପ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଗପ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ବିଷୟରେ ପଚାରିବେ, ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ପଚାରି ପାରିବେ, ଗାଁ ବିଷୟରେ ପଚାରି ପାରିବେ, ତ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ 10 ମାର୍କ ମିଳିବ। ଯେପରି କେତୋଟି ଧଳା ଫୁଲର ଧଳା ରଙ୍ଗ, କେତୋଟି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲର ନାମ କୁହ ହେଲା। ଏପରି ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଥିରେ ତୁମର ମାତୃଭାଷା ବିଷୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ, ଏଇ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆସିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାଅ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ